बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स बहुत गरीब था लेकिन फिर भी बहुत खुश था। उसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालदा पर मुश्तमिल था। उसकी एक गरीब इलाके में सब्जी की दुकान थी। ना तो उसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सके, ना इतने वसाइल थे कि उससे बेहतर सामान रखता। उसका घर भी बोसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही उसे घर कहा जाता था, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना उसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन ना होने के बायस वो खाना भी उसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता तो उसके हाथ में सब्जी, गोश्त और रोटियां होती। उसके घर वाले खुश दिली और खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते, उसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने में लग जाते। हर रोज इन्हें गोश्त मुयस्सर नहीं आता था। जब सेल अच्छी होती तो वो गोश्त खरीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। उनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहब रिहाइश पजीर थे। वो उस खानदान से बहुत मुतासिर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इंतहाई साबिर और शाकिर थे। काजी साहब अक्सर इन लोगों की मिसाल देते कि मैंने जिंदगी में इनसे ज्यादा सादतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहिब खाना दुकान से लौटते हैं तो सब घर वाले पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौका पर अक्सर इनके घर से हमदो सना के कलमात की आवाजें आती हैं। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस खुशनुमा मंजर से महजूज हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते हैं और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते हैं। इनके खाने का इख्तिताम भी अल्लाह की हम्दो सना और मसनून दुआओं पर होता है। आखिर में ये अपने बोसीदा लेकिन साफ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और किनात के साथ आराम करते हैं। ये किसी बड़े दुनियावी मालो मता की तमन्ना नहीं रखते थे। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत और आफियत के साथ उनकी जिंदगी गुजरती रहे और उन्हें किसी इंसान का मोहताज ना होना पड़े। मौसम खिजां की एक शाम थी। ये लोग हस्बे मामूल अपने सरबराहे खाना के मुंतजर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने उन्हें ये अफसोसनाक खबर दी कि साहिब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि उस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की, पड़ोस में कसाब की दुकान से गोश्त खरीदा और सब्जियों का थैला और गोश्त लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क को अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया और ये बेचारा मौका पर ही जान बहक हो गया। इस दिल खराश सानहे की वजह से गली के सब लोग भी जमा हो गए। उन्होंने इस शख्स की तजहीज और तकफीन का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के वक्त इसकी नमाज जनाजा अदा करके उसे दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इन्हिसार उस अकेले शख्स की आमदनी पर था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि घर कैसे चलाया जाए। उस शख्स के सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। ये हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था। उसने तालीम को खैर बात कहा और अपने बाप की दुकान खोल ली। जिंदगी फिर उसी रूटीन से गुजरने लगी, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। सब लोग अफसुर्दा अफसुर्दा रहते। खाना खाते वक्त भी अक्सर उनकी आंखें भीगी रहती। उस घर की सादत उस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई थी। ये इंतहाई मुश्किल दिन गुजरते रहे, यहाँ तक के 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस हो गई। एक दिन अचानक उसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमात के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इन्हिसार उसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोच विचार करने लगे, क्या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वाकर दुकान पर बिठा दिया जाए? ऐसी सूरत में उसकी तालीम का क्या बनेगा? अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्हें ये घर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बड़े बेटे की जबरी फौजी खिदमत के एवज में पैसे जमा करवाए जा सकें। ये लोग इराक में रिहाइश पजीर थे। वहाँ ये कानून था कि हर घर से एक नौजवान को हुकूमत जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लेती और उस पर मुआवजा भी कुछ ना देती थी। अगर कोई इस जबरी मुशक्कत से बचना चाहता तो उसके लिए लाजिम था कि वो सरकारी खजाने में 4000 दीनार जमा करवाए। चुनाचे इस रकम की फराहमी के लिए घर वालों ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अगरचे इस फैसले में भी उनकी कैफियत उस बकरी जैसी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि उसे ज़िबाह करके उसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमात के लिए धर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी इदारे में भेज दिया गया। वो बादिले नाख्वास्ता ही उधर आया था। असलहा की
تربیت میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ اساتذہ نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی، لیکن اس کا جسم تو یہاں تھا، ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن استاد نے اسے بٹھا کر اس کا اصل مسئلہ پوچھا۔ اس نے جواب میں اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اب استاد نے اصرار کرنا چھوڑ دیا اور اس کا مسئلہ اپنے افیسر کے سامنے پیش کیا۔ افیسر نے اس کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے بجائے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ وہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ اب شب و روز اس کی یہی مصروفیات تھیں۔ ادھر اس کی ماں نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر ایک پراپرٹی ڈیلر سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کے لیے ادھار لی اور اپنا مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ مختلف خریدار ان کا مکان دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ آخر 20 دن کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ پھر مزید 9 دن کاغذی کارروائی میں لگ گئے۔ صرف ایک دن بچا تھا۔ عراق میں یہ قانون تھا کہ 30 دن کے اندر اس جبری فوجی خدمت کے عوض میں 4000 دینار جمع کروائے جا سکتے تھے۔ 30 دن گزرنے کے بعد یہ معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس خاتون نے یہ معاوضہ جمع کروانے کے لیے اس شہر جانا تھا جس میں اس کا بیٹا تھا۔ یہ شہر 240 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جب وہ بس اڈے پر پہنچی تو اس شہر جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ اس نے کافی دیر تک سواریوں کا انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس کے سارے خاندان کی زندگی اور ناموس داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے بس والے سے کہا، تم گاڑی لے کر چلو، میں ساری بس کا کرایہ ادا کر دوں گی۔ ڈرائیور اکیلی خاتون کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں باتوں باتوں میں اس نے سادہ لوح خاتون سے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے پاس 4000 دینار ہیں۔ ڈرائیور کی نیت بدل گئی۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر جا کر ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر لی اور خنجر کی نوک پر اس خاتون سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ اس نے خاتون پر پے در پے وار کیے اور اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے خاتون کا بیگ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر وہ واپس آنے کے بجائے اسی شہر کی طرف روانہ ہو گیا جدھر جا رہا تھا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ گاڑی لے کر بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے سمجھا شاید اس بس میں آنے والی سواریاں راستے میں اتر گئی ہیں۔ واپسی پر ڈرائیور اسی راستے سے گزرا۔ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ اس عورت کی لاش پر نظر ڈال لوں۔ اس نے مسافروں سے بہانہ لگایا، میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، چند منٹ بعد واپس آتا ہوں۔ وہ اس وادی کی طرف گیا، اسے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اے کمبخت عورت، تو ابھی تک زندہ ہے۔ پھر وہ ایک بڑے پتھر کی طرف جھکا تاکہ اس کے ذریعے اس خاتون کا سر کچل دے۔ اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ مسافر اس کی آواز سن کر بھاگے بھاگے وہاں آئے۔ انہیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ وہاں ایک خاتون بھی تھی۔ خاتون صرف اتنا ہی کہہ سکی، اس ڈرائیور سے میرا سامان واپس لو۔ وہ ڈرائیور اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ زیادہ مزاحمت کر سکتا۔ اس نے بتا دیا کہ اس خاتون کا بیگ میں نے گاڑی میں فلاں جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ وہ بیگ وصول کر کے خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر مسافروں نے دوسری طرف سے آنے والی ایک بس کو روکا جو اسی شہر کو جا رہی تھی جہاں خاتون جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس گاڑی کے ڈرائیور سے درخواست کی کہ وہ اس خاتون اور ڈرائیور کو ہسپتال پہنچا دے۔ ڈرائیور خوش دلی سے اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ مجرم ڈرائیور تو جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس خاتون کو البتہ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ خبر ملنے پر پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ عورت مسلسل بے ہوش تھی۔ اس کے سامان میں پولیس والوں کو اس خاتون کے بیٹے کا ایڈریس مل گیا۔ پولیس نے بیٹے کو خبر دی اور وہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اس خاتون کو ہوش میں لانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کیونکہ زیادہ دیر بے ہوش رہنا اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اسے ہوش آیا تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ بیٹے پر نظر پڑی تو ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا کہا، بیٹا میں رقم لے آئی ہوں، جبری فوجی خدمت کا معاوضہ ادا کر کے فوری رخصت حاصل کر لو۔ پھر اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ لڑکے نے وہ رقم جمع کروا دی اور اسے اجازت مل گئی۔ اس خاتون کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ہسپتال سے مکمل صحت یاب ہو کر فارغ ہو گئیں۔ جب اس قصے کا چرچا ہوا تو یہ بات ان کے سابقہ پڑوسی جج صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے دوست و احباب اور محلے داروں سے کہا کہ ضرورت اور آزمائش کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان لوگوں
लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उनका मकान खरीदने वाले शख्स से राब्ता किया। उस तक भी ये वाकया पहुंच चुका था। वो भी खुशी खुशी ये मकान वापस करने पर तैयार हो गया। इतनी रकम जमा हो चुकी थी कि 4000 दिनार जमा करवाने के बावजूद 3000 दिनार बच गए। उस रकम के जरिए मकान की हालत को बेहतर बनाया गया। लड़के ने दोबारा वालिद की दुकान संभाल ली। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। उसके पास दूर दराज से ग्राहक आने लगे थे। हर वक्त खरीदारों का तांता बंधा रहता। कुछ अरसे बाद उसने अपनी दुकान निस्बतन बेहतर जगह पर मुंतकिल कर ली। उसका कारोबार खूब चल निकला। अब जिंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। तंगी के दौर में भी वो लोग अल्लाह के जिक्र और शुक्र को नहीं भूले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फराखी आ रही थी, तो अब भी वो तहम्मुल और शुक्र गुजारी के जज्बे से सरशार रहते थे। कई साल गुजर गए। उनके बच्चे यके बाद दीगरे तालीम से फारिग होने लगे। एक बेटा इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर और तीसरा आर्मी ऑफिसर बन गया। अब उनका खाना सिर्फ चाय रोटी या रोटी और सब्जी नहीं होती थी। हालात अब ऐसे नहीं रहे कि उन्हें कभी कभार गोश्त मुयस्सर आता हो। उनके दस्तरख्वान पर कई किस्म के खाने होते थे। ये खानदान लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये लोग तंगी और फराखी किसी हाल में भी अल्लाह ताला को नहीं भूले। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ये खानदान दजला के किनारे बगदाद के बड़े पुल के करीब एक बड़े महल नुमा घर में मुंतकिल हो गया। अब ये खानदान 4 खानदान बन चुके थे। तीनों बड़े बेटों की शादियां हो चुकी थीं। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा था। अब भी उस घर के सब अफराद मोहब्बत और एहतराम के अटूट रिश्ते में जुड़े हुए थे। एक दफा उस खातून से पूछा गया, जब ड्राइवर ने खंजर के पै दर पै वार करके आपको एक वीरान बयाबान में फेंक दिया था, उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? इतना ज्यादा खून बह जाने और इतने गहरे घाव लगने के बावजूद आप किस तरह जिंदा रहीं? खातून ने बताया कि उस वक्त मेरी जबान पर बस यही अल्फाज थे, ऐ आसमान और जमीन के मालिक, तू मेरी हालत को जानता है। अपनी कुदरत से मेरे लिए बेटे की जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा सही वक्त पर पहुंचाने के असबाब मुहैया फरमा दे, ताकि वो घर वापस आ सके और अपने घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी निभा सके। अल्लाह ताला ने उस खातून की दुआ कबूल फरमा ली। उसका मालो औलाद दोनों उसे दोबारा मिल गए। मालिक हकीकी ने उसके दुश्मन से भी इंतकाम ले लिया और उनकी तंगी को आसूदगी में बदल दिया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचकर रहो कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।